बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, IMF ने रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने के हुकूमती इकदामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी डिटेल। अशरफ, क्या कहा है IMF ने? जी, उन्होंने जब तक जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर सूबों और मरकज के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी है रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने के लिए, इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि अभी तक हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त पर टैक्सेशन का जो तरीका कार है, जो मैकेनिज्म है, वफाक और सूबों के दरमियान तय नहीं हो सका। जबकि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन टैक्स फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। IMF का कहना है इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाए, प्रैक्टिकली या लिख कर दिया जाए कि इन पर टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर पर इस वक्त 7% विद होल्डिंग टैक्स और 4% गेन टैक्स। IMF का कहना है इसमें इजाफा किया जाए, खासतौर पे जो प्रॉपर्टी का लेन देन कैश की सूरत में होता है, इसको लाजमी इस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि इसकी हौसला शिकनी हो सके। सिर्फ आपको एजेंट्स का डाटा या प्लाटों की खरीद को रजिस्टर भी किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से यकीन दहानी तो करा दी गया, लेकिन IMF का कहना है कि पहले भी यकीन दहानियां करवाई जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। इस तरह रियल सेक्टर की गैर दस्तावेजी यानी कि बगैर किसी तहरीरी शक्ल में लाए, इसको नेट में लाए, बगैर ट्रांजैक्शन होती हैं, इस पर खत्म किया जाए, इसको खत्म किया जाए। इसमें सूबे और मरकज मिलकर ऐसा मैकेनिज्म तय करें, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी खरीद और फरोख्त टैक्स नेट में आए के बगैर रजिस्टर किए बगैर ना हो सके। जो हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीद और फरोख्त है, इसको भी FPR के सेंट्रल सिस्टम से मुंसलिक किया जा सकता है। तो ये रिकमेंडेशन भी। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी की लहर जारी है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत का स्कूल टाइमिंग बदलने पर गौर शुरू कर दिया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि वो गर्मी की वजह से स्कूल टाइम सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक करने पर गौर कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो मई के आखिरी 5 दिन में स्कूल बंद करने का ऑप्शन भी है। पहले मरहले में स्कूलों के औकात कार कम करने की जानिब जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने पर फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 5 जून को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वीडियो और मतन भी तलब कर लिया है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्होंने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें तो अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ख़ास मकसद के तहत एक के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी शदीद नाराज नजर आई। इसकी क्या तफसील है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शबीर। जी, अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड मामूली समाअत रही है। समाअत के आगाज पर बुशरा बीबी काफी गुस्से में कमरा अदालत दाखिल हुई और वो बानी PTI और उनकी बहनों के पास बैठने के बजाय कमरा अदालत में बिल्कुल अलग बैठी और थोड़ी देर उठकर गुस्से में सिस्टम पर गई और जावेद राना से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि जो 15 मई को समाअत मुलतवी की गई, मुझे उसके मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, मैं नाइंसाफियों की शिकार हूँ। शबीर डार हमें डिटेल्स दे रहे थे। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी शदीद नाराज़ नज़र आई। वो हमें अहवाल दे रहे थे, उनसे एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद इसकी डिटेल्स लेंगे। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने बानी PTI जैसी सहूलियात मांग ली हैं। ये इंकशाफ महकमा जेल खानाजात पंजाब के एक ख़त में हुआ है। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने बानी PTI जैसी सहूलियात मांग ली हैं और ये इंकशाफ महकमा जेल खानाजात पंजाब के एक ख़त में हुआ है। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने बानी PTI जैसी सहूलियात मांगी हैं। ये इंकशाफ महकमा जेल खानाजात पंजाब के एक ख़त में हुआ है।
خط کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ پنجاب کے مختلف جو جیلوں میں قیدی ہیں انہوں نے بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات مانگی ہیں۔ خط کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں کے قیدی سیاسی قیدیوں والی سہولیات مانگ رہے ہیں اور دیگر قیدیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرح غیر معمولی سہولیات دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولیات پریزن رولز 1978 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس خط میں کہا گیا ہے۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے پنجاب میں اسکول ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں اسکول ٹائمنگ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ پنجاب میں جو گرمی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے اسکول ٹائمنگ کو تبدیل کیا جائے گا، اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے پنجاب میں اسکول ٹائمنگ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پیر سے جمعرات تک اسکول اوقات صبح 7 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق اسکول ٹائمنگ صبح 7 بجے سے 10:30 بجے تک ہوگی۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1 جون سے 14 اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے پنجاب میں اسکول ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی ہے۔ پیر سے جمعرات تک اسکول اوقات صبح 7 بجے سے 11:30 بجے تک ہوں گے، جبکہ جمعے کو اسکول ٹائمنگ صبح 7 بجے سے 10:30 بجے تک ہوگی۔ شدید گرمی کی وجہ سے پنجاب میں اسکول ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی ہے اور پیر سے جمعرات تک اسکول اوقات صبح 7 سے 11:30 تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول ٹائمنگ صبح 7 بجے سے 10:30 ہوگی۔ ام فروا نے ہمیں جوائن کیا۔ ام فروا بتائیے ڈیٹیل میں کیا ٹائمنگ تبدیل کی گئی ہے؟ جی، اس طرح سے ہے کہ محکمہ تعلیم نے اور خاص طور پہ جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے اسکول کی ٹائمنگ چینج کر دی ہے پنجاب بھر میں، کیونکہ پنجاب اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ اسکول کے اندر بچے جو ہے شدید گرمی کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اسکول کا ٹائمنگ اب 18 تاریخ سے یعنی کل سے بروز ہفتہ 7 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک اسکول جو ہے وہ چلے گا۔ اسی طرح سے جمعے کے روز 7 بجے سے لے کے 10:30 تک چھٹی جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو ایک تو ٹائمنگ کم کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ 1 جون سے لے کر 14 اگست تک پنجاب کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول جو ہے وہ بند ہو جائیں گے گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر تعلیم ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہیٹ ویو ہو جاتی ہے تو پنجاب کے اندر پھر جلد چھٹیاں جو ہیں وہ بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ ام فروا، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ داسو کار بم حملے میں استعمال گاڑی 10 دن تک پورے ملک میں گھومتی رہی تھی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ مہمانوں اور سوشل میڈیا ورکرز کی زیادہ تعداد میں پارلیمنٹ آمد ایک سیکیورٹی مسئلہ ہے۔ جو واقعہ ہوا داسو کے اندر، وہ 10 دن وہ گاڑی جو ہے پاکستان کے اندر رہی اور تقریباً سارے پاکستان میں وہ ٹریول کر کے داسو پہنچی۔ تو یہ اینی ون کین انٹر دس بلڈنگ، کسی کو کوئی بندہ انٹر کر سکتا ہے، دیر از نو چیکنگ۔ یہاں پہ یہ تعداد جو ہے اس کو کسی منیمم لیول پہ مینٹین کریں۔ گیسٹ ضرور آئیں، لیکن گیسٹ اس طرح نہیں کہ میں نے تقریر کرنی ہے میں سیالکوٹ سے بندے بلا لوں اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ میرے لیے نعرے لگائیں۔ یہ سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ یہ موچی دروازہ ہے، نہ یہ ڈی چوک ہے، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے سپورٹرز لا کے یہاں پہ نعرے لگوائیں۔